method, this is actually used in mga numerical methods to find the root of a nonlinear equation. So one of the numerical methods in finding the root of a nonlinear equation. So dira na to na magamit kaninga method. Okay. So what do you mean by root of a nonlinear equation? Diba example no, x plus sorry. Sige kani. Magamit lang kog simpler example. Okay. So if you look at here, what value of x that will make this 0 kaninga equation? What value of x that will make this 0? Diba x is -1. To make this 0, to make the equation 0, x should be -1. So in this is linear kay kuan naman ni exponent aning x kay 1 or the degree of this equation is 1. So this is linear. So for this linear equation, the root is 1, no? -1. So it means, kung ato nang i-plot, example, kung ato nang i-plot, kaning x plus 1 is equal to 0. Example this is the -1. Diba linear line man gyud ang iyang iyang graph. Sorry. -1 man di ay. This is -1. Sample, no? The line or the graph of this is maana siya. Let's say this is -1. So this is now the root. So it is where the graph of the equation cross the x-axis. Diba maning x-axis? Kabalo manggurot ani no? Cartesian. Kani ang y. So it is the value of x where your graph or your equation will cross at the x-axis. Asa siya nag-cross or asa siya sa tawag na nag-agi nga value sa x-axis. So that is now ang atong root. Okay? Now for this bisection method, this is applicable to nonlinear. So it means the degree of the equation is more than 1 na dayon. Kanang ang graph niya is not not a line. Muna itong i-consider mga non-linear equation. Example, inani. So example, no, inani ato ang graph. So this is non-linear. Non-linear na siya kay ang graph, dili line. That is the That is the explanation. Ang iyang graph, dili man siya line. So possibly iyahang exponent sa variable x or sa unsa man ang gigamit na variable or ang degree is more than 1. Kani ang degree man ani kay 1 kay ang exponent aning x kay 1. So ang example sa mga nonlinear example no, x to the power of 3 plus x squared minus 2x is equal to 0. So this is non-linear. It's because the degree, ang pinakadako nga exponent dere, I hope you are familiar sa equations, unsay degree, the highest exponent of our equation. So 3 man ni 3, so this is cubic. Dili na siya linear. So example of non-linear are this. Kaning inani na graph. So pa-curve. So if you look at the roots are this one. Di ba? Mumani sila ang mga roots niya. It is the value of x. Value of x na siya kung asa nag-cross or asa nagtabok
or asa nag-meet ang atong x-axis o ang atong graph. Okay? I hope that is clear. Klaro ba? So muna itong pangitaon in using bisection method. And in bisection method, na may mga mga roots nga dili gyud siya whole numbers. So there are roots nga dili siya whole numbers, so mga decimal values gid siya. So we cannot determine it exactly, but in bisection method it is going to help us nga mas closer ang ato ang makuha nga roots. We will be finding the closer gyud nga roots na ato ang na appeal sa atong equation. Okay? So again this bisection method is to find the root mo na to ang goal. We are going to find the root of a nonlinear equation, and dili gyud siya katong we might not have the exact kay namang gyud katong mga roots nga dili gyud siya whole numbers, mga decimal values. So we might not find the katog yung exact, but at least we are going to get the closer one. So depende na day na kung unsa ka close ang imong gusto nga nga root, saka close sa tinuod yun nga root niya. Kay ang buhaton ni bisection, ang iya kunong buhaton in finding a root is to repeatedly have the interval in consideration, keeping the half on which changes sign. Okay, ang iyang buhaton actually, example no, ang iyang buhaton actually, let's say i-consider ni nimo nga interval of x values. So let's say pangalan na tog A ug B. So ang iyang buhaton ani as you go on sa tong algorithm or steps, iyaning tungaon ni niya, let's say na natay value of C diri. Then kung dili pa gyud nato ma-determine ang closer nga closer nga root. So nanapod tay, if we look at natay duha ka intervals, di ba nga na kuha, it's between A to C or C to B. So depende na din ani nila duha, kay naman tay theorem nga i-consider, depende na din aning duha ka intervals kung kinsa na pud imong tungaon. So let's say no, si C and the interval C and B na pud imong tungaon. Okay? So if you look at no, sige ta og half sa tong interval hangtod sa moabot gid ta sa katong closer gid niya nga root. Okay? Nasabtan siya. So ang iyang process actually para masabtanin ninyo dali ang algorithm nato, di ba? Is you have a interval of values kung asa posible na ang root, itunga-tunga dayon na siya hangtod sa moabot gyud sa closer na gyud na value. Okay? Tunga-tungaon nato ang mga intervals. So that is the process niya actually mo na to ang masabtan sa inigmato na ta sa steps. Okay? Klaro ba? So klaro everyone, no? Sige. In finding the root, in using this bisection method, actually it considers a theorem about equations, function or equation. So if the function or if the equation is continuous on a closed interval AB, okay, what do you mean by function is continuous on the closed interval AB? Okay. So if we look at example kaning naa diri sa tong figure, let's say this is A, mo man ni si A, value nga A sa x-axis, then mo ni ang value nga si B sa atong x-axis gyapon. So if you look at the graph, gikan kang A, mo man ni no, kaning tupong kang A, diri man na point.
Then kanina yung tupong kang B diri nga point. Kita ninyo? So kani nga mga points man ni ang kaning tupong ni A ug ni B nga value sa x-axis. So if you look at the graph, when we say continuous, so just simply wala siya putol diri in between nila. Sa atong graph, wala siya naputol, no? And walay kanang hole, walay inana sa to ang equation, sa graph nato. Wala siya naputol, sa tong equation, wala siya naputol, no? So just sumpay lang yun ang ilahang kuan graph. Kita ninyo, so muna ang pasabot sa continuous. There is no break or there is no hole in between this curve. Walay naputol or walay hole ani nga curve. Muna pasabot sa continuous and a closed interval AB. So mo gyud na ang una-una natong i-consider. Continuous ba on a closed interval AB ang ato ang i-consider nga kuan nga interval. And if f of A, o ni ang nasa question mark ha, ako lang gisulat, and f of B have opposite signs, unsay f of A ug f of B? Kinsa man na sila? Kinsa na sila si f of A ug si f of B? Linear function. What do you mean by f of A and f of B? Not linear function. Example, this is the graph of the function nga f of x. Mani atong function si f of x. Panganlan na to og si f of x. And let's say this is the graph niya. Muni ang graph. Okay? Muni ang graph ni f of x. So when we say f of A and f of B, asa man na sila? Asa ganina si A? Unsa na si A? A is the one of the values in the x-axis. Mura ni tanawa gani sa linya. Mo man ang x-axis kani nga linya kaning horizontal. So the A here is one of the values in the x-axis. Si B pod, one of the values of the x-axis gyapon. So asa na to makit-an si f of A? So look at this point sa atong graph kani. Kung asa natupong kang A o kang B. Akong i-red ha. Mo ni ang values. Mo ni ang points. Mo ni ang points sa atong graph kung asa natupong natupong si A, asa siya natupong kang A o kang B. So unsa man ni nga points? Di ba sa ato ang Cartesian plane? Ang iyang x-coordinate kay si A. Actually, the f of A is just simply the y-coordinate of A. Ang kaning, di ba points man ni? I hope familiar mo sa points ha, kay mo ba itong ginahisgutan, functions or equations. Di ba, anak, no? Ako lang i-review, no? Kay basin nalimtan na sa points, di ba? Example, this is, mani nga point atong consider. Let's say this is positive 2 and this is positive 2. Natupong siya sa positive 2 sa x-axis, then natupong siya sa positive 2 sa y. Diba, tupong siya, anak. So this point is 2, 2. Ba, 2, 2? 2, 2 na siya nga kuan nga point. So same gyapon na ni, natupong siya ni A, natupong siya ni value A sa x-axis. Ang y-coordinate dayon niya atong panganlan og si f of A. Okay? And then kanipod na point diri kana tupong man siya ni B sa x-axis. So ayang x-coordinate kay B, ang iya dayong y-coordinate mo na day na si f of B. Manang pasabot sa f of A o f of B. Nasabtan? So mga y-coordinates di ay ni ko ano ni x ni A ug ni B. So ang say giingon dire, if
ang mga x, I mean, if ang mga y coordinates ni A o ni B kay naay opposite signs, so man pa nato pagka-determine na opposite signs. What is the sign of f of A? Positive, negative. Tanawa gani siya sa atong graph. Negative, ma'am. Okay, why do you saying negative siya? Okay? Pa-down. Nasa ubos, Okay. ma'am. Na siya sa ubos sa kaning x-axis nato. So that's why this is negative. F of B, na siya sa taas, di ba? Na siya diri sa kaning positive y-axis, so positive siya. So they have opposite signs. Muna yung pasabot sa opposite signs. So opposite signs sila. So unsay giingon sa theorem? Kung opposite sign gani sila ang y coordinates sa A ug sa B, so we can say actually that there exists a number C, panganlan na to og si C, between A and B such that f of C is equal to 0. Okay? Bali no, kana kuno si C is the root. Pasabot anang C, it will make the equation 0, di ba sa kong giingon? The value that will make the equation or function 0 is what we called a root. So, na kuno tay makit-an nga let's say this is the this is the root niya. Di ba sa tong kuan dire sa tong sa tawag ani sa ato ang graph, if you can see, there is a point or there is a x value nga gi-cross sa in between ani nila duha. Or if you look at this graph, it crosses this value, kani nga x value. So this is the C. So if you look at in between na siya sa in between the interval na A to B. Na siya sa tunga-tunga, or I mean not necessarily tunga-tunga, basta kay na siya na belong aning interval from A to B. So according to the theorem, since si f of A kay f of B kay opposite sign, so na daw gyud tay makita nga value or natay makita nga value sa x-axis such that that value is the wait lang class ha, kajut lang class. Okay, sige, sorry class. Padayon ta. So mo nang giingon sa theorem ngo nga we are sure basta masatisfy lang nino nga f of A and f of B kay opposite signs gud sila, we can be sure nga nagyud tay makit-an nga root in between them. Mura ni pasabot sa kuan theorem. Nasabtan? We can be sure nga nagyud tay root nga makita in between these intervals nga si A ug si B. Nasabtan, no? Okay. So, gi-specify po na diri sa remarks. Same gyapon kung ang equation kay real, continuous, and has at least one root
one root between A and B if f of A times f of B is less than 0. So parehas sa baning giingon diri sa theorem. So similar no kay f of A times f of B, pag opposite sign sila, what will be the result? Diba? This is negative times the positive. So we know the result is negative, which is less than 0 man gina si negative. So parehas ra gid sila og thought. So unsa na pay giingon na ning remark? So same gyapon siya actually kaning giingon sa theorem nga kung ang f of A ug f of B kay opposite signs or pag i-multiply nimo sila negative or less than 0, na kay makit-an nga at least one root. At least one. So again no, pwede gid siya one or more. Makita na ninyo sa remarks number 4 later. Nga pwede da siya more than one. Okay, dili lang yun siya isa lang no. So it could be more than one. So there could be one or more root in between them basta kay kung i-multiply nimo ang f of A ug f of B, it will be less than 0 or it will be negative. So same gyapon dapat opposite signs gid si f of A ug si f of B. So nasabtan siya. Nakuha. Okay. Sige, the next. So sa remarks 2, sa remarks 2 ang giingon ra niya is ang theorem ko no only guarantees one root between A and B. Pero there is a remark that pwede gid siya more than one. Diba? Giingon pa lang diri sa remarks number 1 na pwede gid di ay nga one or more ang roots in between the A and B. Pero sa theorem, there exists naman ang giingon, so it only guarantees one. Okay, but according sa remarks, no, it could be more than one. Now, what will happen kung f of A times f of B kay greater than 0? So what do you mean by this? So it means f of A and f of B kay same sign. So it's either negative sila parehas, negative, positive sila parehas. So it's either ana, no? So kung same sign sila, kay kung i-multiply man daw kay greater than 0, so it will become positive kung i-multiply. So according sa remarks 3, there may or may not. So dili kita ka sure nga na gyud tay makita nga root in between them. So there may or may not be any root between A and B. So that's why mo ni ang i-consider pod sa bisection. Okay? Sabtan ba? So samaan ni ng mga examples no. Mo man ni si f of A, mo ni si f of A o f of B. Sorry. So if you look at the f of A here is positive, di ba? Nasya sa taas sa nasya sa positive y-axis. Kani po the f of B is positive. So if you look at this curve in between the A and the B, mo man ni ang in between ni A ug ni B. Kani nga curve diri sa graph. So wala siya gi-cross sa x-axis. So wala tayo nakita nga root in between them. The same thing with this one. Kani nga point diri atong i-consider, which is tupong ni A ug ni B diri, mo man ni atong A ug B. So if you look at the f of A here, na siya sa ubos sa x-axis, so negative. Kani pod ang f of B is na siya sa ubos ni x-axis, so negative. So same sign. And if you look at this curve, it is not crossing the x-axis, so wala gyapon root in between them. Okay? Walay root in between them. But again, no, pwede gid siya naa, pero pwede po siya wala. So, in our algorithm, i-consider gid ni siya sa to ang steps sa tong bisection. Okay? Sige, nasabtan ang remarks 3.
Sa remarks 4 dayon, this guarantees nga pwede gid siya more than one ang roots in between the A and the B. So example kani, f of A times f of B is lesser than 0. So katugya po no, opposite sign sila. So there may be more than one root in between niya. So sama ani, let's say na diri atong A nga i-consider, then kani atong B nga i-consider. So the points, if you look at kani, and this one, mo ni ang points na itong tanawon. So if you look at these points, the f of A here is positive. Kani po diri nga point, the f of B here is negative. So different sign. And if you look at the curve, pila ka buok ang gi-cross niya. So if you can see natay 1, 2, 3. So na siya 3 ka roots. Na siya tulo ka roots nga gi kuan. There are 3 roots in between sa ilaha. Okay? So the remarks 4 guarantees you that there may be more than one root in between the A and the B. So mo tong giingon sa remarks 1 nga at least one gyud. So pwede gyud siya 1, pwede siya more than 1. Okay? Nasabtan ba? Nasabtan no? Okay. Sige, ato ning panggamiton. Actually, this theorem and remarks will be used in the steps of bisection method. Kung ano, dili man ta actually, you can do it in mas dali ni siya kung i-Excel or i-spreadsheet ang pag-solve. But again, dili man ta mag-inana sa kuan. Dili man ta mag-inana sa kanang sa tawag ani sa quiz nato. So we will have mano-mano nga way. So ang mano-mano nga way is this one. Okay. So consider an interval AB. Panganlan gyapon natong AB ang atong interval para masayon no. So we will consider an interval AB, or in the first step, choose A and B as two guesses for the root such that f of A times f of B is less than 0. So mo ni ang atong tan-awon first in consideration sa as ko ano as kanang first step. Wait lang class, kadjot lang yun. Okay. So again no, ang first gyud tan-awon is the interval AB, unsa ato ang interval na AB. So para sure gyud ta nga makakita gyud tag root, so ato tong i-consider ang theorem. So as our interval na gamiton, dapat the y coordinates nila, the f of A and the f of B, dapat less than 0 gyud. Dapat i-sure gyud nato ni nga inani gyud kay mura man ni ang maka-guarantee, di ba? Nga natay root nga makita. Kay kung greater than 0, there may or may not be nga root. Wala. Dili ta sure nga naa. Posible man siya nga naa or wala. So that's why mo gini itong i-consider unang-una. Dapat less than 0 gyud ang A ug B nga gamiton. First interval na gamiton. Okay? Dapat ang y coordinates nila kay different signs or opposite signs. Okay? Pero actually, kaning A ug B in our problem, this will already be given. Given na niya akong naning ihatag sa tong problems para di na mo mag-guess. Okay? Para di na mo kailangan nga kamoy maghimo sa interval. So this will be given. And the same thing with the error tolerance. Okay, ako lang isulat ang symbol niya kayo more dili ninyo makita. Inana na siya no. Sorry, kachat lang. Inani yung symbol actually. Siya element nga symbol. Okay, ka na murag letter E nga pa curve. So this is actually what we call the error tolerance. So the error tolerance will tell you unsa ka close
ang atong ang atong root nga kuhaon to the in comparison gyud sa exact gyud niya nga root. Nasabtan siya. So this will only be the amount of error na imong i-consider lang. So let's say 2%. So mas maayo gyud nga lesser 10% or 10% or less ang ato ang error tolerance. So that our error I mean so that our sa tawag ani so that our kanang root na makuha will be closer to the exact. So mas lesser ang error tolerance, mas closer ang ato ang makuha nga root. So let's say 2%. So it means your root na kwaon could be lesser than I could only have or dapat ang atong kwaon na root is ang difference lang nila is just 2%. Okay? Just 2% lang ang atong kwaon. So the same thing with the kung 5%, so it means your root na kwaon will be ang difference niya sa exact will just be 5%. Inana lang ka close. Okay? So the more smaller ang error tolerance, so the more closer ang imuhang root na makuha to the exact in comparison to the exact root. Nasabtan ba? So usually this is also given. Kay kung ang kuan pod no, ang mahitabo pod kung smaller, kung mas gamay ang imong error tolerance na gamiton, mas smaller nga error tolerance, mas longer nga steps. Makita na ninyo later on nga unsa ka significant ang error tolerance ato ang steps. So kung smaller gid nga error tolerance atong gusto, kanang gusto gyud tag close gyud ang atong makuha nga roots, it will also take a longer steps or longer nga mga iterations. Okay? So usually gyud 10%, 5% lang gyud ang gina-consider para mas dili kayo daghan ang steps na tong buhaton. Okay? So ana ha. So again, this is also given. Kani si error tolerance. Nasabtan ba? So kana si step 1, given naman na. So pwede na mo mag-skip kang step 1. Okay, ang step 2 na dahil ang pinaka-first ninyong unahon. So you are going to estimate magwa ka sa first estimated ni mga root. Itong panganlan og si C sa equation nato nga f of x is equal to 0 as the midpoint between A and B. Diba ang process is tunga-tungaon nato ang interval. So that's why sa atong process, we will be using midpoints in between the interval. Okay? So to get the midpoint, C is equal to i-plus lang sila divided by 2. Bumagin na always ang ang formula for the midpoint. So this is actually the first step. So you will get the first estimated root, which is C, atong pangalan og C, which is just the midpoint in between the A and the B. Okay, nasabtan? Nakuha ra na, no? Sige, sa second step dayon. So sa second step, we will now be using katong theorems nato or katong remarks. So after getting the C, ato na dayong i-compare ang mga f of A, f of C, kani atong gamiton. So you have to get first the f of A and the f of C. Kailangan sa ninimo kwaon. Now, after getting the f of A and the f of C, katong first value sa interval and the midpoint, so after getting the f of A and the f of C, you have to look at kung i-multiply nimo sila, what will be the result? So the first one, kung negative,
So gani implication kung negative or less than 0. Di ba? According sa remarks, kung between the interval, I mean, sa A o sa C, between the interval A and C, if the f of A and the f of C will have less than 0 ang product nila, di ba? The implication is we can find a root in between them. But that is the implication about using the remarks. So we will be sure nga ang root lies in between the A and the C. Okay? We can be sure nga ang root, one of the root will be lying in between the A and the C kung less than 0. So that's why sa next process nato, we will have a new interval. Nanadayin tayo new interval sa pagka next step nato. Ang bago nato nga interval is the A will still be the same. Ang atong first value sa interval will still be A. Pero ang ika-second na nato nga interval, I mean, ang second value na sa tong interval is katuna dayong si C, si midpoint. Si midpoint na atong gamiton. So bali si C is will be the B new. Ang bago na to nga himuon og B. Sige lang mag-table form ta para masabtan nato. Pwede ta malibog ani. Kung greater pod siya, si f of A and f of C, it will be greater. So the roots will lie in between the C and the B. Muna ang giingon dira sa ikaduha nga kuan condition. So kung kuan f of A and f of C will have positive kung atong i-multiply ang ilahang y coordinates, or kung i-multiply nato ni sila si f of A o si f of C, if the result will be positive or same sign gani na sila duha. So, di ba according sa theorem, we cannot find, or we may not find a root in between sa ilaha. So para sure gid ta nga naa. So ang atong gamiton na dayon nga interval sunod is the C and the B na dayon. Or we will not be using the A and the C as our new interval kay di man ta sure no nga na ay kuan dira, na ay root dira kay greater than 0 man. So since we are not sure that we can find a root in between them, so you use the other interval. Di ba anak man na oh? Anak man na no? This is the A, this is the C, this is the B. So dili man ta sure nga makakita ta dire. So gamito nato si C ug si B na dayon. Okay, kung greater than 0. So our new interval will be BC. CB. CB na siya. Ang first value sa tong interval will be the C. Ang B will be the second. Still the same yapon ang atong second value sa interval. So bali no, si C will be our A new. Muna ang bag-o nato nga A. Nasabtan? Nakuha ba? Okay. So next, if f of A times f of C is equal na yun to 0, then we are going to stop the algorithm or the step. So mag-ampo yun no nga mo equal to 0. Pero sa tong mga example, dili na ko na idiretso og equal to 0. So if equal na yun to 0, the C there is already the root. Mo na gyud na siya ang root nato. Okay? The f of C will be our root. The C. The C will be our root kung equal to 0. Now, kung dili pa siya mag-stop, so you have to find another estimate na dayon. So another estimate, gamit tong bag-o na to nga intervals. Again na, we are now going to find the new estimate of the root using the new interval. So panganlan nato na og si C new. C new is equal to, let's say A new plus B new divided by 2. Mo man bag-o siya nga bag-o na pod siya nga midpoint atong pangitaon, atong panganlan og si C new.
So as unsa tong gamiton to find the CNU, we are going to use the interval na atong nakuha dere sa step 3. Okay, mo na atong gamiton. Now if you have two midpoints already na nakay duha ka midpoints, the old midpoint and the new midpoint, saon man nimo siya dayon. Pag makakuha na gani kag duha ka midpoints, so you're going to find now the relative error. So ang relative error is ani lang siya no. Ang symbol ani actually is ako lang ikuan na isulat kay murag wala na kuan. Ang relative error is inani iyang symbol is equal to the wait lang ako buta. C new minus C old. Katong bag-o minus ang katong previous nga midpoint. Divide dayon the C new. Then pwede ra po dili ninyo times 100%, pwede ra po times 100. Sa calcu ha, times 100 ra ayaw butang percent kay lahi ang answer ana. Okay? So mo din na inyohang computon kung nana kay duha ka midpoints. Okay, nana kay bag-o na pud kay previous nga midpoint. You can compute now the relative approximate error. Okay, by using this formula. C new minus C old over C new times 100. Now, asa man ni nato magamit na pod kani si relative approximate error. So magamit na pod dayon nato ni in continuing our algorithm. So magamit nato na kung magpadayon ba ta or mag-stop na ta sa tong algorithm. So when can you stop the algorithm? Mo niya to ang tan-awon. If the relative approximate error is greater than sa ganini tolerance man greater gani pa siya ni tolerance, so it means no wala pa nato na achieve ang roots na ato ang gusto. Okay, wala pa nato na achieve, so you have to go back to step 2. It means you are going to find a new interval na pod. Okay, pangitaon na pod nato ang bag-o nga interval, new upper and lower guesses or new interval. You have to find the new interval. Now if no, it means no kung si approximate error is already lesser than the tolerance. Kung lesser na gani siya, mas gamay na siya sa tolerance, then you're now going to stop the algorithm. So nakuha na nimo ang ato ang goal nga root. Okay? Nakuha na nato ang goal nato nga root. So that is the steps niya. So kung mas greater pa siya, balik-balik na dayon natong buhaton. Kuha kag new interval, kuha na pud kag midpoint, i-compute na pud nimo ang relative error. Kung mas dako pa gyud siya sa tolerance, you have to get a new interval again. Then kuhaon na pud ang midpoint. So ana no, balik-balik gyud ta hangtod sa the relative approximate error will be lesser than the tolerance. Mo ginaato ang goal. Nasabtan ba? So mo tong giingon nako no, kung mas smaller ang tolerance, magsige gyud kag balik-balik kay basin dako pa kaayo imong approximate error. So magsige pa gyud kag balik-balik ikadaghan na steps. Whereas kung dako-dako imuhang tolerance, let's say 10%, so dali-dali ra ka mahuman. Ana siya, di ba? Na-visualize ninyo nganong mas smaller ang tolerance, mas daghan gyud tag steps na buhaton. Nasabtan ba? Pangutana sabi before ta moadto sa example. Sige lang table form para masayo na to i-compute. Okay? Wala.
Okay, apil ba na ko ni sa quiz 2 na to. Ang atong quiz 2 actually is 1.3 and 1.4 kana ako ang ikuan. So taman diri ang akong i-quiz 2 na to. Okay? Sige. Let us have an example. Just simpler example first. So use the bisection method to solve the function or to get a root from the function f of x is equal to x to the power of 3 minus 20 in the interval 1, 4. So sa interval 1, 4 ta magkuha sa tong root. Where the error tolerance is 10%. So kani medyo gamay-gamay na gini. Okay. If you look at the interval 1, 4, sige ato sang kuhaon si f of 1 o si f of 4. Kay gamiton man na nato later on. What is f of 1 and f of 4? Okay? Nganong 1, 4 atong gigamit na interval? Is this a correct interval? Makakita kaya tag-root ani? Nganong makakita man tag-root in between this? So let us solve first the f of 1. Sa ganina si f of 1? Sana pag-solve. Bali si 1 ang A, si B ang 4. Mo na siya no. So atong i-solve si f of A, so f of 1. So ana ra na siya no, di ba? I-substitute ra na nato sa x diri. So 1 to the power of 3 minus 20 pila? Pila ni? Negative 19, ma'am. Okay, negative 19. So f of 1 is negative 19. But how about f of 4? So 4 to the power of 3 minus 20. Pila na? 44, ma'am. Okay, 44. Kay 4 to the power of 3 is 64, no? Then minus 20, so you have 44. So if you look at these two, balag dili na nato i-multiply, but just look at the sign actually. Pwede na gyud na ninyo dili i-multiply. You look at the sign. If you look at the sign, negative, positive, so lesser than 0 gyud ang mugawas ana. Or negative, negative ang mugawas. Okay? So we can really be sure nga natay makita nga root in between this. So muna tong pangitaon with the error tolerance nga 10%. So medyo kan siya no, dako-dako nga error tolerance pero kada lang para mas dali nato mahuman. So it means 10% lang ang difference, 10% ang difference sa exact o sa katong ato ang kuhaon nga root. Okay? 10% ang difference nila. Sige, let us proceed to our table. Okay. So sa table, iterations, number of iterations ang pinakauna para may balaan na to pila na ka steps. Kapila na to nagbalik-balik mo na tong kung ano no atong ihapon. So dire na to ibutang sa number of iterations. This one will be the A. This will be the B and this is the midpoint nga column. Then dire na to ibutang ang f of A times f of C. Tanaw na to ang kuan nila no ang sa tawag ani ang sign. Ang sign lang no need to multiply actually. Ang sign ang atong tanawon. Then dire dayon si error, relative approximate error. Okay? Sige, so sa first iteration we consider kinsa to nga interval si 1 ug si 4 lang sa ta. Mao na atong first interval nga i-consider. So sulat nako diri no f of 1 is negative 19. Gamiton man gud nato ni f of 4 is 44. Okay. Sige, say next step gani midpoint ni 1 ug ni 4. So just 1 plus 4 divide 2. Okay, 1 plus 4 divided by 2, so that is 2.5, no? 2.5. Okay. So again, no, dili sa taka-compute sa approximate error. It's because we don't have two intervals. I mean, two midpoints. So magkuha sa gyud ta sa ikaduha nga midpoint. And to get the ikaduha nga midpoint, we have to
look at first the f of A times the f of C. Unsay result? Is it positive, negative? Na naman tayo f of A, di ba? Or f of 1. Na naman tayo f of 1. So si f of C na lang atong isolve. So what is f of 2.5? Muna atong C. So that is 2.5 to the power of 3 minus 20. Pila na? So akong isolve ha. Inyo na lang pong i-verify sa inyong own calcu. Okay. So actually this is negative. If you look at this is negative 4.375. So what is negative 19 times negative 14 point, So negative 19 times negative 4.375. What is the result? Pwede rin yun na dili, kuan na, dili ninyo i-multiply. Ang sign lang. What will be the sign? What will be the result kung i-multiply ni sila dua? Positive, negative. Negative times negative, this will be? Positive. Okay, positive. So this is greater than 0. So unsa gigingon pag greater than 0? So ganito, pag greater than 0 ang f of A o f of C. So the interval na imong gamiton at the next kuan, estimation na pod. So dire na nato na ibutang sa second iteration. Okay. So imong gamiton di ba si kanina no? Si C ma'am. na ang bag-o nga A. Tanawa ninyo sa akong notes dito. Si C na atong gamiton na A, si B is still the same. Sukiting. Okay. So that no. So muna na itong A, ang bago nga A si 2.5. Ang B is still the same. Di ba munta akong giingon ka ganina? Dara, ako ipakita no para kita na to. Dara, morning sa letter B iyang na-satisfy. Letter B na actually kay greater than 0 man. So ang C will be our A new. Ang B will still be the same. Okay, so kana na dayon si 2.5 o si 2.4 nga interval atong kuhaan og midpoint. So 2.5 plus 4 divided by 2. So muna itong gamiton, no? 2.5 plus 4 divide 2. So this is actually, inyong i-verify, no? 3.25. Okay. Sige, ito sang pwede na to tanawon daan ang f of A o f of C before we will compute the tolerance. Para kung ang relative error sorry. Kay kung makita na to nga ang relative error kay still greater than the tolerance, we have to continue with another interval na pod. Sige. So kani f of A, what is our f of A in this row? Kanina pod na, f of 2.5 ang atong gamiton. Mumana atong A. So what is f of 25? Di ba kani? So negative 4.375. I hope that is clear. I-times na to sa f of C na bag-o. So ato sang i-compute pila na ang f of C nga bag-o. So f of 3.25. So that is 3.25 to the power of 3 minus 20. So pila na? 3.25 to the power of 3 minus 20. So this is positive, positive 14.33. Ako na lang i-round off, no? Ang sign naman po atong tanawon. Actually, we are just going to compute the sign or look at the sign. Negative times positive, that is pila man. Positive, negative. Unsa may result ani? Positive, negative. Greater than 0 or less than 0? Kung i-multiply. Hello. Yun na kay para
Humantaan ni nga example. Kana f of negative 4.375 times 14.33, what will be the result? Positive, negative? Greater than 0 or less than 0? Negative, ma'am. Okay, less than 0 or negative. Okay? Less than 0. So, muna itong gamiton later on kung magpadayon pa ta sa next interval. So, to continue or dili, we have to compute first the approximate error, relative approximate error. So, the A. So, that is the C new 3.25 minusan nato sa C old si 2.5 mo man ni ang bag-o man ni ang previous. Tapos divide dayon sa C new then times 100. Divide times 100, what will be the result? Sige. Pila ang percentage man ang mugawa sa ana. Pila ang percentage niya. So if you look at this is 23. Tama, no? 23%. 23.07%. Padayon dili. If we have this approximate error nga 23.07%, are we going to continue or stop? Padayon gihapon, ma'am. Okay, dayon kay this is still greater than the tolerance. So dadto na din ta sa third iteration. So kuha na pud ta sa bag-o nga interval. So unsa na pud atong basihan? So kani this is lesser than 0. It means pag lesser than 0 gani ang A ako ipalitan. Ang A will still be the same. Then si C will be our B new. Ana ha? So it means si A 2.5 ra gyapon natong gamiton. But the but the B here, ang ato nang gamiton is kani si C nga 3.25. Kana na. Okay, I hope klaro. Sabtan ba? Lesser than 0. So, katong number 1, letter A, kaning letter A diri. Lesser than 0, the A will still be the same. The C will be the B new. Muna siya ang B new nato. So that's why ang atong gamiton sa ika-third, si A will still be 2.5. The B will be ilisan na nato og 3.25. I hope that is clear. Then get na pud ta sa kuan sa tawag ani sa midpoint nilang duwa ni A ug ni B. So 2.5 plus 3.25 divided by 2. That is the result. So akong isulat gyapon no, i-verify gyapon ninyo sa calcu. So this is 2.875. Okay, 2.875. Sige, ato na pong kwaon si f of A and f of C. So kani atong f of A which is still kanino negative 4.375 gyapon siya. I-times na to sa f of C na po dayon kanina atong gamiton. F of 2.875 kana natong gamiton as our C. So 2.875 to the power of 3 minus 20. Excuse me, ma'am. Mao na Yes. jud formula, ma'am. Yes, mo na siya balik-balik nga formula. Okay, ma'am. Thank you. Perminti na siya nga kani mo man ni sa function man ni, di ba? Mo man ni atong function, so kana atong gamiton. Mo man na atong function sa atong example, dara. X to the power of 3 minus 20. So kana gyud atong balik-balikon og gamit. Okay, so 2.875 to the power of 3 minus 20 is positive 3.875.
At ako na lang iyon, ana. And if you look at this is negative, positive, so the result will be lesser than 0 or negative. Sige, before ta mo padayon, ato sang i-compute si tolerance kay basin, si error, si relative error. Ito sang i-compute para may balaan na to kung mo stop ta or dili. So, saan na po datong gamiton? So, still the same yapon na. So, kuan yapon ang C new i-absolute value din by the way para ang ato ang result will not have kuan negative. Absolute value din na sa ato ang formula ha. So kani absolute value of C new na to kay 2.875. Muna ang C new. 2.875 minus the C old katong previous niya which is kani si 3.25. Muna ang previous. Divided by the C new which is 2.875 times 100. Pila ng a percentage. Sa calcu, pwede ra na wala ang kuan absolute value pero ang inyong answer inyuhang ikuan inyong i-positive permi. Balag negative ang mugawas ang inyong ibutang positive. Ilaman. So this is Okay. Basta kay mo less than na ganitaan ni mo stop na ta. Pero kani, this is still 13%, di ba? So atong i-round off 2.875 minus 3.25 divided by 2.875. So 13%. This is actually 13% kung i-times 100 na to. Okay, so padayon paghihapon na siya actually. I think mo na ni ang last ikaupat. So kani lesser than 0, last na lang ha. Kadjut lang yun, more I think last naman sad ni. So kani lesser than 0 man eh. So same case sa ikaduha, ang 2.5 pabilin. Ang B nato nga bag-o is the C new. So kani si 2.875 mo na atong ipuli diri. Nakuha ninyo, nasabtan ra? Yes, ma'am. And 2.5, wait lang ha. Then 2.5 plus 2.875 divide na pod ta by 2. So that will be now the new midpoint na pod. So 2.5 plus 2.875. So this is actually 2.6875. So ito na pong i-multiply. This is negative. Ang kaning f of a na to is f of 2.5 raman gyapon. So negative man na. O sa ito na pong kwaon si f of 2.6875. So that is 2.6875 to the power of 3 minus 20. So this is 2.6875 to the power of 3 minus 20. Okay, so this is negative actually. Negative ang iyang result kay this is, sorry. This is negative 0.589. So kani negative, this will become positive. But before tayo padayon, again, we compute the error, the relative error. So you have absolute value of C new 2.6875 minus C old kaning previous ra niya atong gamiton. So 2.875 over 2.6875 times 100. So pila na. Okay? Pila 6 naman. 6%. Sige, akong i-check ka.
Okay. Yes, this is 6.98%. So, kung ano no, the error, relative error is already less than the tolerance. If you look at 10% pa na nga tong tolerance, so mas smaller na gini siya. So, we are going to stop the algorithm. So, the root between 1, 4 is, kung ano, kanina dayon, si C. Si C man ang atong answer ani. So 2.6875 with tolerance nga 10%. So if you look at 2.6875, kung inyo nang i-check, this is not really the exact yun, no? It will not result to an exact value yun na 0. Or kung ano, dili yun ni siya ang exact yun nga root. It's because 10% ra nga tolerance, ang 10% nga tolerance atong gigamit. So it means the difference sa exact o kaning atong nakuha is 10%. Okay? 10% ang difference nila. Medyo dako-dako na actually si 10%. But again, if you want a smaller good or closer nga value, pwede na ninyo 1% ang tolerance. Pero mo, lagi to akong giingon. Mas smaller, mas daghan og steps. Okay? Nasabtan ba? Nakuha ninyo ang steps? Yes, Okay. ma'am. Sige lang. So I will be giving you a practice problem. Just one problem ragit. Muna inyong pang practice ipasa gyapon na ninyo next week. Next week sa to ang face-to-face nga quiz. By the way, atong face-to-face quiz will be Thursday yapon next week. Kay para sa Wednesday mag-discuss lang ta kay medyo sayo-sayo ra pod kay na sa 8:30. So para Thursday 10 a.m. man ta mag-start ana. So at least dili kay mo masayuhan ana no. Okay? So Thursday ta next week mag-quiz 2 or that will be our prelim. And then so Wednesday next week we will have our continuation sa discussion. Okay? Then just answer ka ng one problem nga kung ihatag about this para maka-practice mo on your own. So table form, magyapon ninyong gamiton na. Pwede ra gyud mo mag-table. Sige, pangutana. Any question? Unsa i-quiz sa kuan, ma'am? Ay, kan ang 1.3 and 1.4. So katong accuracy precision until diri. Until ani. Okay? So kung walay question, ako ra gyapon ning i-send sa Google Classroom. Okay, let me take a screenshot of your kuan names no for our attendance today. Na ba nag-isa og account? Wait lang ha, ako sang i-screenshot inyong names. Okay. Sige, kung walay question, I'll just see you next meeting, next week, Wednesday. Thank you, Bye, ma'am. everyone. Thank you for joining today. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye-bye. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.